नमस्कार वेलकम टू ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। तो आज मैं आपण मानक कहया पे कि जाउची कि जो माने सब इग्नोर रे एडमिशन करया पे कि चाहूतिले से मानकर लास्ट डेट जति भी थिला मो सेटा आपण मानक सहित शेयर मध्ये करथिली कि केबे लास्ट डेट आपण मानकर रहिची बोली। तो वर्तमान समय रे देखिया पे मिलुची कि आपण मानकर डेट एक्सटेंड करा जायछि जो माने सब इग्नोर रे एडमिशन करि नाहंती वर्तमान करि परिबे। तो केबे रहिची सेई डेट केमिति आपण माने अप्लाई करिवे एवं कौन सब डिटेल रहिची आगरु जहा सब डिटेल्स रहुतिला माने एडमिशन पई कि सेम रहिची ना किछि परिवर्तन करा जायछि। सब किछि आपण माननकु डिटेल रे कहि देबी तो आपण माने वीडियोटी को स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखंतु सब किछि डिटेल रे जानि परिबे। ता सहित चैनल रे जदि नुआ अछंती आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि नियंतु जहा द्वारा जेबे भी जो वीडियो आसीबो सर्वप्रथमे सब वीडियो आपण माने एई चैनल रे देखिया को पाई परिबे। तो प्रथमे आपण माने कोन करिवे गूगल किंबा क्रोम रे जाईकि सर्च करि नेबे ignoadmission.samarth.education.in तापर आपण माने संपूर्ण डिटेल जानि परिबे। देखंतु एटी ऑलरेडी साइट आसी गलानी देखि परथिबे तो मैं क्लिक करि नउची। क्लिक कला परे देखि परथिबे एटी जुलाई सेशन रो एडमिशन रहिची जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल तर लास्ट डेट एटी देखंतु रहिची लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 अगस्त 2025 जोड़ा कि लास्ट डेट थिला प्रथमे थिला जुलाई 15 सेटा मध्ये मु आपण मानक सहित शेयर करथिली कि जुलाई 15 लास्ट डेट रहुची जे माने सब एडमिशन करि नाहंती करिया पे कि मध्ये कहि देथिली। तापर देखिया पे मिलिथिला कि जुलाई 31 किंतु वर्तमान समय रे रहिची अगस्त 15 2025 एबे भी समय रहिची जो माने सब अप्लाई करि नाहंती से माने अप्लाई करि परिबे। बहुत सारा कोर्स हमर रहुची डिफरेंट डिफरेंट कोर्स रहुची जदि आपण माने चाहूचंती अप्लाई करिया पे कि निहति भाबरे करि परिबे। करिया पे डिटेल सब देखंतु एठी रहिची आपण मानकर जो डीबी आईडी टा रहिची सेटा मैंडेटरी माने आपण माने जदि इग्नोर एडमिशन करिया पे कि चाहूचंती गोटे डीबी आईडी आपण मानकर क्रिएट करबा दरकार। आपण माने डीबी आईडी टी केमिति क्रिएट करिवे तापरे मु गोटे पर्सनल वीडियो नै आसीबी आपण मानक सहित शेयर कर देबी केमिति आपण माने डीबी आईडी क्रिएट करिवे से वीडियो देखिकि आपण माने निजे निजे क्रिएट करि परिबे निजे निजे मोबाइल किंबा लैपटॉप जदि रहितिबो करि परिबे। तो तापरे देखंतु एठी सब डिटेल रे रहिची जोटा कि आपण मानकर माने दरकार जोटा कि माने डॉक्यूमेंट सब कोन दरकार आपण माने जेतेबेले अप्लाई करिवे। एठी देखंतु रहिला स्कैन फोटोग्राफ डीबी आईडी आपण मानकर मैंडेटरी रहिची प्रथमे डीबी आईडी टी क्रिएट करिवे तापर एठी फोटोग्राफ आपण मानकर दरकार स्कैन फोटोग्राफ स्कैन सिग्नेचर दरकार तापर एठी स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माने जेमति कि आपण मानकर जहा सब रहुची प्लस टू आपण मानकर रहुची मिनिमम क्वालिफिकेशन एठी तो आपण माने एठी प्लस टू सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट आपण माने जदि ग्रेजुएशन करछंती तारो किंबा हायर एजुकेशन जदि आपण मानकर किछि रहिछि से सब रो डॉक्यूमेंट देई परिबे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देबे स्कैन करिकि गोटे कॉपी देबे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रो स्कैन कॉपी फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट आपण मानकर जोटा कि कैटेगरी रो पिला मानकर सर्टिफिकेट। तापर इटी रहिला आपण माने जेतेबेले फी पेमेंट करिवे केमिति पेमेंट करिवे तो ऑनलाइन माध्यम रे इटी आपण मानकु फी पेमेंट करिया पई पड़िबो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किंबा नेट बैंकिंग ई साहाय्य आपण माने एटी करि परिबे फी पेमेंट। तो चलंतु एबे देखिबा हमरो जो इग्नोर सब जो कोर्स गुडा रहुची देखिबा से सब डिटेल कोन रहुची जोटा कि एटी आपण मानकु कोन मिलिबो ऑप्शन प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन एटी आपण माने क्लिक करि परिबे। क्लिक कला परे एटी बहुत सारा कोर्स सब रहिची आपण माने जे कोर्स करिया पे कि चाहूचंती एटी रीड मोर ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला परे संपूर्ण डिटेल आपण माने जानि परिबे। तो वर्तमान आमे देखिबा डीईसी रो कोर्स विषय रे जानिबा कोन सब डिटेल सेतिरे रहिची। एटी सर्च करिया पे ऑप्शन आपण मानको मिलि जिवो एटी आपण माने डायरेक्ट सर्च करि परिबे। मो एटी डीईसी रो सर्च करि नउची सर्च कला परे देखंतु आसी गला डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ड्यूरेशन रहिची 1 ईयर। तो एटी रीड मोड ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला परे डिटेल सब आसी जिवो देखि पारुथिबे संपूर्ण डिटेल रहिची डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जोटा कि डीईसी रो कोर्स। तो देखिबा एटी प्रोग्राम टाइप रहिची डिप्लोमा मोड रहिची ओपन डिस्टेंस लर्निंग माने एटा आपण मानकर डिस्टेंस लर्निंग रहिबो एटी आपण मानको रेगुलर कॉलेज या पे कि पढिबोनी। तापरे स्कूल रहिची स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन ड्यूरेशन रहुची 1 ईयर माने ए जो डीईसी रो कोर्स रे रहुची एटा आपण मानकर गोटे वर्षर कोर्स रहिबो। मीडियम रहिची इंग्लिश हिंदी एवं तमिल। स्पेशलाइजेशन रहिची इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन रहिची जोटा कि आपण माने जेतेबेले ए कोर्स टी करूछंती आपण माने केउंठी जॉब टी पाई परिबे तो आपण माने प्री प्राइमरी स्कूल रे जॉब करि परिबे नर्सरी स्कूल माने पिला मानको पढी परिबे किंबा अंगनवाड़ी किंबा हमर जो बालवाटिका रहिची सेठी आपण माने टीचर रहि परिबे। तो तापर देखंतु एटी एलिजिबिलिटी रहिची तो जदि आपण माने प्लस 2 कंप्लीट करिसेंती ए जॉब पई कि आपण माने एलिजिबल हेउछंती।
तो दशम प्लस टू रोचे एई जॉब ପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ବା ଏଇ କୋର୍ସ ପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବା ଦରକାର। ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି 3,500 ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଫି ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି କଲେଜ ବା ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ସେଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ବିଜେପି ଅଟୋନୋମସ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଏଠି ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜେକେବିକେ କଲେଜ କଟକ, ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କାଲିକଟ କଲେଜ, ତାପରେ ଏଠି ଖୁସବୁ କଲେଜ ଭଞ୍ଜନଗର, ଏନସି କଲେଜ ଯାଜପୁର, ଏସକେସିଜି କଲେଜ, ଏସବୁ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ କଲେଜରେ କୋଉ ଏରିଆରେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଜିଡି ପିପିଡି ର କୋର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ରହିଛି ଅନୁଗୁଳର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ, ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଜିଡି ପିପିଡି ର କୋର୍ସ ରହିଛି, ତ ତାର ଡିଟେଲ ସବୁ ଜାଣିବା କଣ ସବୁ ଡିଟେଲ ରହିଛି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ପିଜିଡି ପିପିଡି ର କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ତ ଏଠି ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ ସବୁ ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇପ ରହୁଛି ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା। ତାପରେ ଏଠି ମୋଡ୍ ରହୁଛି ଓପନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ କି ପଡିବନି, କେବଳ ଏକ୍ସାମ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କଲେଜ ଯିବେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି, ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିଛି 1 ଇୟର, ମାନେ 1 ଇୟର କୋର୍ସ ରହିବ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମିଡିୟମ ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ରହିଛି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରହିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇ କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ର କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହେଇପାରିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମାନେ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି 9,600 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି କୋର୍ସର ଫି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କୋର୍ସଟି କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଅନୁଗୁଳ ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋର୍ସଟି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଡିଟେଲ ଥିଲା ଏତିକି, ଯେତିକି କି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲି କି ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଭାବିକି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ କୋର୍ସ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଡିଟେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଡିବି ଆଇଡି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।